बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खुश्की में रहने वाले जानवरों और परिंदों में से जो जानवर या परिंदे दांत या पंजों से शिकार करते हैं और जिनकी ग़िज़ा सिर्फ गंदगी और मुर्दार वगैरह होती है और जिनमें खून बिल्कुल नहीं होता या जिनमें बहने वाला खून नहीं होता, इसी तरह तमाम ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े वगैरह सब हराम हैं। अलबत्ता टिड्डी में खून नहीं होता, फिर भी ये हलाल है। मज़कूरा इक़साम के अलावा खुश्की में रहने वाले दीगर सब जानवर जैसे ऊँट, भैंस, गाय, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, हिरन, नीलगाय वगैरह और परिंदे जैसे मुर्गी, बत्तख, मुर्गाबी, कबूतर, तोता, मैना, फाख्ता, बटेर, बुलबुल और कोयल वगैरह हलाल हैं। जबकि पानी में रहने वाले जानवरों में से मछली के अलावा कोई भी जानवर हलाल नहीं है और जो मछली तभी मौत मरकर पानी में उल्टी तैरने लगे उसका खाना भी जायज़ नहीं है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे कि क्या मगरमच्छ, लोमड़ी, अज़दहा और टिड्डी दल हलाल हैं या हराम हैं और किस वजह से हलाल हैं और किन सूरतों में हराम हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। मगरमच्छ एक मशहूर जानवर है। कज़वीनी कहते हैं कि ये जानवर गो की मानद और आबी परिंदों में से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब होता है। इसका मुंह बड़ा होता है, ऊपर वाले जबड़े में 7 कुचली के दांत और नीचे वाले जबड़े में 40 कुचली के दांत और 2 कुचली के दांत, वस्त में एक चकोर छोटा सा दांत होता है जिससे वो मुंह बंद करते वक्त एक दूसरे से मिला लेता है। मगरमच्छ की जुबान लंबी और कछुए जैसी पुश्त होती है जिस पर लोहा भी असरअंदाज नहीं होता। इस जानवर के 4 पाँव और लंबी दुम होती है। यह जानवर खास तौर पर मिस्र के दरियाए नील में पाया जाता है। बाज लोग कहते हैं कि बहरे सिंध में भी पाया जाता है। पानी में इसकी गिरफ्त मजबूत होती है, सिर्फ इसे बगल में मारकर हलाक किया जा सकता है। मगरमच्छ चूंकि कुचली के दांतों से तवानाई हासिल करता है और इस इल्लत की वजह से इसके गोश्त को हराम करार दिया गया है। इसके हराम होने की दूसरी वजह यह है कि मगरमच्छ नुकसानदेह, गंदा और पलीद होता है जिसकी वजह से यकीनन इसको हराम करार दिया गया है। इमाम कज़वीनी कहते हैं चूंकि अज़दहा सांप की एक किस्म है इसलिए इसका गोश्त भी हराम है। दूसरी वजह यह है कि ये नुकसानदेह, गंदा और पलीद होता है जिसकी वजह से इसका खाना हराम है। हर वो जानवर जो कुचली के दांतों से शिकार करता है उसका खाना हराम है। इसी तरह हर वो जानवर जो चुंगल मार के बैठता है उसका गोश्त भी हराम है। हज़रत अबू सईद हदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफरों पर उनकी कब्रों में 99 अज़दहा मुसल्लत कर देंगे जो उन्हें क़यामत तक डसते रहेंगे और नोचते रहेंगे और उनकी सिफ्त ये होगी कि उनमें से एक अज़दहा भी अगर जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन हरियाली उगाने के काबिल न रहेगी। लोमड़ी को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हलाल करार दिया है। अलामा इब्ने सलाह कहते हैं कि इसकी हिल्लत यानी हलाल होने के मुतल्लिक एक हदीस भी नहीं है, अलबत्ता इसके हराम होने से मुतल्लिक 2 अहादीस हैं, मगर इन दोनों की सनदें ज़ईफ हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले अरब की आदत और आम तौर से इसके खाने के रवाज पर एतमाद करते हुए इसे हलाल करार दिया है। इसी तरह इमाम ताउस, इमाम अता, इमाम कतादा वगैरह ने भी इसके हलाल होने की तसरीह की है। अलामा स्यूती के एक माया नाज शागिर्द इमामुल हदीस उल फिका अलामा अबू सईद उस्मानी दारमी ने इसको हराम करार दिया है। इसी तरह इमाम मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इसका खाना मकरूह और हराम है। इमाम अहमद बिन हम्बल की अक्सर रवायात इसके हराम होने पर दलालत करती हैं क्योंकि उन्होंने भी इसे दरिंदों में शुमार किया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यानी अहनाफ के मसलक को मानते हुए इसका खाना मकरूह और हराम है। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज में मुर्गों की तरह 3 ठोंग लगाने, कुत्तों की तरह बैठने और लोमड़ियों की तरह तांक जांक करने से मना फरमाया है। वाबसा बिन मोबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है ये लोमड़ी दरिंदों में सबसे ज्यादा शरीर होती है। भैंस का गोश्त गाय की तरह हलाल और तैयब है और इसका खाना हलाल है। भैंस इंतहाई ताकतवर और कवीउल जुस्सा जानवर है। शेर भी इसको देखकर खौफ खा जाता है। इसके बावजूद महलूक खुदा में सबसे ज्यादा डरपोक और बुज़दिल जानवर है।
مچھر سے کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے تو وہاں سے بھاگ کر پانی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھینس اپنے مالک کے اشارہ کو خوب اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اگر وہ بلانے کا اشارہ کرے تو فوراً اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ اس کے شرف النسل اور ذی حس ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی جگہ سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی خاطر پوری رات نہیں سوتی۔ ٹڈی یا ٹڈی دل، جس کو عربی زبان میں جراد اور انگریزی میں لوکسٹ کہتے ہیں، یہ حلال ہے۔ ٹڈی کے حلال ہونے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے مچھلی اور ٹڈی اور دو خون، جگر اور تلی حلال کر دیے گئے ہیں۔ جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشانی اور مصیبت کے عالم میں چاروں طرف پھیل جائیں گے، اس وقت کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے جراد یعنی ٹڈی سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ یعنی اس دن انسانوں کا سمندر ہوگا جو پورا خطہ ارض پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، اس دن تمام انسان بچھے ہوئے بستروں کی طرح ہوں گے۔ ٹڈی کا گوشت کھانا حلال ہے، اس پر تمام علماء اکرام کا اجماع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی جس میں ہم ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ مدرجہ بالا حدیث شریف کو ابو داؤد اور بخاری اور حافظ ابو نعیم نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ٹڈی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت پیش کرتی تھی۔ موطا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا گوشت پسند ہے۔ مریم بنت عمران علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسا گوشت کھلائیے جس میں خون نہ ہو۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی ان کے لیے بھیجی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے خدا، اس مخلوق کو زندہ رکھ بغیر دودھ کے، اور ان کا سفر ہو بغیر کسی شور و گل کے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آئمہ اربعہ کے نزدیک ٹڈی کا گوشت پاک ہے اور ان کا کھانا جائز ہے، چاہے وہ ٹڈی اپنی موت مری ہو یا اس کو ذبح کیا گیا ہو، حتیٰ کہ چاہے کسی غیر مسلم نے ہی کیوں نہ شکار کیا ہو، ہر صورت میں کھائی جا سکتی ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوتار میں ابن العربی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جراد کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجاز کی ٹڈیاں اور دوسری اندلس کی ٹڈیاں۔ پھر اندلس کی ٹڈیوں سے متعلق لکھا ہے کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں نقصان ہے، اس لیے اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا ٹڈی کی جس قسم میں نقصان ہو اس کو نہیں کھایا جائے گا، باقی کو کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ احادیث میں اس تفصیل کی صراحت نہیں مل سکی، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جس غذا کا صحت کے لیے نقصان ہونا یقینی یا تجربے سے ثابت ہو، اس سے اجتناب کیا جائے، چونکہ حجاز میں وہی ٹڈیاں پائی جاتی ہوں گی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس لیے حدیث میں مطلقاً حلال ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ٹڈی وہ نہیں ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے اور کپڑوں کو کاٹتی ہے، البتہ اس سے مراد الجراد یعنی ٹڈی دل ہے، جن کا لشکر فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔ انہیں پٹسن کی بوریوں میں قید کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے پٹسن کھانا محال ہے۔